વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 જેમાં ત્રીજો પાઠ આપણે ભણી ગયા, જેનું સ્વાધ્યાય અને એના વિશે પાછળ થોડુંક આપણને વ્યાકરણ આપેલું છે, જેના વિશે આપણે માહિતી મેળવીશું। તો સૌપ્રથમ બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની પાઠ્યપુસ્તક ખોલે અને જેમાં પેજ નંબર 16 પર આપણને અભ્યાસ આપેલું છે, તેમાં બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો પાઠ્ય ખોલી અને તેમાં ધ્યાન આપે। બરાબર, હવે છેલ્લે આપણે શબ્દાર્થ અને મુહાવરા જોઈ ગયા હતા। હવે આપણે અભ્યાસ જોઈએ। તો અભ્યાસમાં પહેલો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે મૌખિક ઉત્તર લખી, આપણે મોઢે ઉત્તર લખવાના છે। તો આપણને પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે કે ચોથી સ્ત્રી કા બેટા સचमुच हीरा था क्यों? तो तेनो जवाब છે કે चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाकर ला रही माँ को उसे अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उठाकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। હવે બીજો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે કે अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हो? તમારા માતા પિતાને તમે ઘરમાં કઈ રીતે મદદ કરો છો? તો તેનો જવાબ છે કે मैं माँ के कहने पर बाजार से चीजें खरीद लाता हूँ। इन चीजों में साग सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुओं होती है। घर की साफ सफाई में मैं माँ को मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाकखाने में पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीजें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों को अपने माता पिता के मददरूप होता हूँ। હવે ત્રીજો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે કે आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो तेनो जवाब છે કે आदमी में ज्ञान गुणों को होने की अच्छी बात है। उसका वीर होना भी प्रसन्न किसके उपयोग में नहीं आता है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतारना तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसके उपयोग में नहीं आता? अपने ज्ञान और गुणों को कर्म में उतारकर ही उन्हें सफल बनाना जा सकता है। इस प्रकार कर्म के बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करने में आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। હવે એના પછી બીજો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે કે निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाला शब्द का अर्थ लिखिए। तरत આવતો है એવો શબ્દ લખવાનો છે। તો સૌપ્રથમ આપણને આપેલું છે તો કે બપોતી, પછી વ્યથા, નિયતિ, प्रतिभा, शौर्य, रुचि, बाटना, क्षमा, उदान અને અમર, આટલા શબ્દ આપણને આપેલા છે। તો તરત આવતો હોય એવો શબ્દ આપણે લખવાનો છે। તો બપ્પા તો કે પિતા, નિયંત્રિય એટલે કે જીતેન્દ્રિય, પછી આપણને આપેલું છે શુલ્ક એટલે કે શુલ્ક સંબંધી, બાટા એટલે કે હિસ્સા, उधानी की એટલે કે बाग बगीचे में लगाने का काम, अमनस्क એટલે કે અનમના, વ્યથાતુર એટલે કે પીડિત, પ્રતિભાવ એટલે કે ઉત્પાદન અને रुचित એટલે કે મનચાહા અને ક્ષમાલુ એટલે કે ક્ષમા કરને वाला। હવે ત્રીજું આપણને આપેલું છે કે પ્રશ્ન 3 कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन कीजिए। जो सुलेखन તમને સારા અક્ષર એવું કીધું છે કે તમારે છાત્રોને લખવાનું છે। જે આપણે કહાની આપેલી છે તેના મુદ્દા આપેલા છે અને એના ઉપરથી આપણે કહાની બનાવવાની છે। બરાબર, તો સૌપ્રથમ આપણે મુદ્દા જોઈએ તો આપણને આપેલા છે કે રાજા કા બીમાર પડના, वैद्य की सफलता, किसी अनुभव कभी दृढ़ की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहलो, અને એના પછી આપેલું છે કે राजा का कुर्ता खोजने जाना और मेहनती किसान को देखना અને सुख का राजा
સમજના આટલા મુદ્દા આપણને આપેલા છે એના ઉપરથી આપણે સરસ મજાની એવી એક કહાની બનાવવાની છે બરાબર તો તેનો જવાબ આપણે જોઈએ તો આપણે કહાની મુદ્દા ઉપરથી બનાવવાની છે તો તમને પરીક્ષામાં પણ આવા મુદ્દા પૂછાય તો તેના પરથી તમારે કહાની બનાવવાની થાય વાર્તા બનાવવાની થાય જેમાં મુદ્દા તમને આપેલા હોય એના પરથી આપણે વાક્ય બનાવી અને કહાની બનાવવાની છે તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો કે चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह बड़े भाग्यशाली थे उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी फिर भी वह एक बार वो बीमार पड़ गए कई वैद्यों ने उनका इलाज किया लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ इसी समय राजा की बीमारी बढ़ती गई सारे नगर में बात फैल गई तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा महाराज आप किसी सुखी मनुष्य का कुछ पहनिए अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा कि इतने इलाज किए हैं वह और सही राजा कुंवर सिंह जी ने सुखी मनुष्य की खोज में निकले बहुत तलाश की बाद एक खेत में जा पहुंचा सेठ जी की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था राजा ने उससे पूछा क्यों जी तुम सुखी हो किसान ने विनय से कहा ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है यह सुनकर राजा का अंग पुलकित में उठ गया उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्हें उसके शरीर की और देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहनने हुए थे और उसकी सारी पसीने से तर रहे थे तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यही किसान सुखी है राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया थोड़े दिन ही में वो राजा की बीमारी दूर हो गई तो आ वार्ता ઉપરથી આપણને કઈ શીખ મળે છે કયો બોધ મળે છે તો કે શ્રમ से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है આ કહાની ઉપરથી આપણને આ બોધ મળે છે હવે એના પછી જોઈએ તો આપણને ચોથો પ્રશ્ન આપેલો છે કે નિમ્નલિખિત અપૂર્ણ કહાની को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखिए पूर्ण कीजिए जो एना પછી પણ આપણને કહાની આપેલી છે તે તમારે મૌખિક લખવાની છે બરાબર તો તેને પણ આપણે જોઈ લઈએ કે પુરાના જમાનાની એક વાત છે કે જે કનકપુર देश की दरबारियों की ख्याति से देश विदेश में फैली हुई थी अभी उनकी वृद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश का दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए उसके एक हाथ में असली फूलों की माला और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी उसने दरबारियों से कहा श्रीमान क्या आप हाथ लगाए बिना कह सकते हो कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है तो सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए कि दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही है विदेशी से दरबारी वो प्रश्न के उत्तर देना मुश्किल था पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ हमें तेरे जवाब में शू कीधु कि उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान के एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए उस दरबारी की बात मानकर वह माला एक पेड़ की डाल पर लटका दी और कुछ ही समय के भन भन करती हुई मक्खियां और एक माला पर बैठ गई दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं थी यह देखकर दरबारी ने कहा जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी है वह उसकी माला फूलों की माला है और दूसरी नकली फूलों की माला है उस दरबारी की बुद्धि की सबसे प्रशंसा की दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी को लोहा मान लिया इससे कनकपुरी के दरबारी की ख्याति और भी बढ़ गई जो જોયું ને કેટલી બુદ્ધિ દોડાઈ કે જેને પેડ ઉપર રાખી દીધી એટલે કે વૃક્ષ ઉપર રાખી અને એને જોયું કે જેના પર માખીઓ બેઠી છે માખીઓ ક્યાં જઈને બેસે ફૂલ ઉપર તો કે જે ફૂલ ઉપર માખીઓ બેસે છે તો એ માળા કેવી છે ફૂલની છે અને બાકીની માળા રહી એ શેની છે તો કે નકલી ફૂલની માળા છે
હવે એના પછીનો પાંચમો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે कि निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। तो तुमने कहानी तो अंदर आप ही दी थी है कि नंदवन में एक छोटा सा तालाब था और तालाब में शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। जो कोई ऊपर ईर्ष्या न करवी જોઈએ એના વિશે મેં વાત કરવામાં આવી છે। तो एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया और उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चांच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रोध हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाकर बैठा था। शिकारी ने सोचा यह कोई इसी हंस का है कि उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसके आवाज सुनकर उड़ गया। तो आनो सारांश તમારે લખવાનો છે। तो એનો સારાંશ આપણે લખીએ તો કે एक दिन शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था, जहां ही उसके पर धूप आने लगी थी। एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस ने ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चांच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से से आकर बाण चला रहा था कि उसके पहले ही राजहंस उड़ गया और राजहंस को मरने की कौवा को युक्ति धरी के धरी रह गई। तो आवो सारांश આપણે લખી શકીએ છીએ। હવે આપણને સ્વાધ્યાય આપેલું છે। સ્વાધ્યાયમાં આપણને પ્રશ્ન પહેલો આપેલો છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન के उत्तर लिखिए। तो पहलो प्रश्न આપેલો છે કે पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। तो तेनो जवाब છે कि पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और कौवा भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चांच के उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको ऐसे बेटे दो, ऐसा पहली स्त्री ने कहा। હવે બીજો પ્રશ્ન છે કે दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा। तो तेनो जवाब છે કે दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी में कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिमान है। वह बड़े बड़े बहादुरों में भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का एक भीम है, ऐसा दूसरी स्त्री ने कहा। तो तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के विशेषता में क्या कहा। तो तेनो जवाब છે કે तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरे साक्षात बृहस्पति का अवतार है। मेरा बेटा के साक्षात बृहस्पति का अवतार है। जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। હવે चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। तो तेनो जवाब છે कि चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम जैसा बलवान है, न बृहस्पति का बुद्धिमान है। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में उसे अपने बेटे का परिचय दिया। હવે એના પછી આપણને બીજો પ્રશ્ન આપેલો છે કે નિમ્નલિખિત યુક્તિ કોણ કિસે કહેતા है लिखिए। तो તેનો જવાબ આપણે નીચે લખવાનો છે। સામે તમે લખી શકો અને યાદ પણ રાખી શકો છો। હવે પહેલું આપણને આપ્યું છે કે यही सच्चा हीरा है। એ કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે। તો કે એક વૃદ્ધ મહિલા ચારો સ્ત્રીઓ से कहती है। હવે બીજું વાક્ય છે કે
કે माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। એવું કોણ બોલે છે? તો કે ચોથી स्त्री का बेटा उसकी माँ को कहते हैं। હવે ત્રીજું કે सुनो मेरा हीरा आ रहा है। એવું કોણ બોલે છે? તો કે पहली स्त्री अन्य स्त्री को कहती है। चौथું देखो यही है मेरे गोद का हीरा। तो एक कौन बोले छे? तो तीसरा नंबर की स्त्री और स्त्रियों से कहती है। पांचवू देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। એવું दूसरा नंबर की स्त्री बोले छे અને अन्य स्त्रीओने કહે છે। હવે પેજ નંબર 18 ઉપર આપણે જોઈએ તો આપણને આપેલું છે કે નિમ્નલિખિત વાક્યો को पढ़िए। આપણે વાંચવાના છે ખાલી। तो पहलू આપણને આપ્યું છે કે हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। બીજું આપ્યું છે કે आप स्कूल में छुट्टी है, सॉरी आज स्कूल में छुट्टी है। અને ત્રીજું વાક્ય આપણને આપેલું છે કે રમેશ બાગ में ખેલતા है। હવે એના પછી આપણને નીચે વ્યાકરણ આપેલું છે જેમાં વર્તમાન કાળ કોને કહેવાય, ભૂતકાળ કોને કહેવાય અને ભવિષ્યકાળ કોને કહેવાય તેના વિશેની માહિતી આપણને નીચે આપેલી છે। તો આપણને ત્યાં વિસ્તારથી આપેલું છે પણ આપણે ટૂંકમાં સમજી લઈએ જે તમને વ્યાકરણમાં આગળ પણ ગમે ત્યારે તમને પણ ઉપયોગમાં આવશે। તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો સૌપ્રથમ પહેલું જ આપણને આપેલું છે કે વર્તમાન કાળ। હવે વર્તમાન કાળ કોને કહેવાય? તો એની વ્યાખ્યા આપેલી છે કે क्रिया की जिस रूप से क्रिया हो रही हो ऐसा बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। શું કીધું છે કે क्रिया की जिस रूप से क्रिया हो रही है, જે ક્રિયા ચાલુ છે, જે ક્રિયા આપણે ચાલુ દર્શાવીએ છીએ એવા કાળને આપણે કેવો કાળ કહીએ છીએ? વર્તમાન કાળ કહીએ છીએ। કેવો કાળ? વર્તમાન કાળ। તો તેનું આપણે ઉદાહરણ જોઈએ તો કે વહ વિદ્યાલય जा रहा है। તે શાળાએ જાય છે, જવાની ક્રિયા દર્શાવી છે જે વર્તમાન સમયમાં જે ચાલી રહ્યું છે જે કહીએ તેને આપણે વર્તમાન કાળ કહીએ છીએ। સમજાય છે બાળકો? તો વર્તમાન કાળ કોને કહેવાય? કે જે આપણને ચાલુ ક્રિયા, જે ચાલુ વર્તમાન દર્શાવે છે તેને આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળ કહીએ છીએ। બરાબર? હવે ભૂતકાળ કોને કહેવાય? હવે આપણે અહીંયા જોઈએ કે વર્તમાન કાળ કે હું અત્યારે તમને ભણાવી રહી છું એ વર્તમાન કાળમાં ગણે અને તમે વિડિયો જોઈ રહ્યા છો જે ચાલુ કાળ દર્શાવે છે તેને આપણે વર્તमान काल कहिए छे। હવે भूतकाल कोने कहेवाय? तो कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई हो, जे क्रिया થઈ ગઈ છે ऐसा बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। तो આપણને દાખલા તરીકે જોઈએ તો કે मैंने उसे फल दिए, फल આપ્યું એવું થયું તો તેને આપણે ભૂતકાળ કહીએ છીએ। દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો કે આગળના વિડિયોમાં આપણે પાઠ બીજો ભણી ગયા છીએ તો તેને આપણે કેવો કાળ કહીએ છીએ? ભૂતકાળ કહીએ છીએ। સમજાય છે બાળકો? જે આપણે આગળ કરી ગયા છીએ તેને આપણે ભૂતકાળ કહીએ છીએ। હવે ભવિષ્યકાળ કે क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता है उसे આપણે ભવિષ્યકાળ कहते हैं। કે જે ક્રિયા થઈ ગઈ છે તેને આપણે ભવિષ્યકાળ કહીએ છીએ। તો દાખલા તરીકે જોઈએ તો કે અનિલ કલ પતંગ ઉડાएगा, કાલે ઉડાડશે એ ભવિષ્ય ભાગ્યું છે આપણે તો આપણે એને આપણે કેવો કાળ કહીએ છીએ? તો કે ભવિષ્યકાળ કહીએ છીએ। દાખલા તરીકે આપણે કહીએ કે આપણે આગલા વિડિયોમાં પાઠ 4 ભણીશું, હજુ ભણ્યા નથી, ભણીશું કીધું છે, ભવિષ્ય ભાગ્યું છે તો તેને આપણે કેવો કાળ કહીએ છીએ? ભવિષ્યકાળ કહીએ છીએ। તો અહીંયા આપણે ત્રણેય કાળ પૂરા કરીએ છીએ। તો વર્તમાન કાળ કોને કહેવાય? કે જે ક્રિયા થઈ રહી છે, हो रही है उसे આપણે વર્તમાન કાળ कहते हैं અને જે ક્રિયા हो गई हो उसे આપણે ભૂતકાળ कहते हैं અને होने वाली हो જે થવાની છે તેને આપણે ભવિષ્યકાળ કહીએ છીએ। તો અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ। અસ્તુ જય હિન્દ।